चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जयवीन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाल इश्टानो आनी इश्टिनीनो, आमी जायते कलाकार पळयतात, जायते कॅरेक्टर रोल करपी कलाकार पळयतात. तेच भशेन जायते कॉमेडियन पळयतात जे आपले कॉमेडी वरवीं लोकांच्या काळजान वेगळें आपलेपण जोडून आसतात. आनी इतलेंच न्हय, जायते कांतोरीस आपल्या वेगवेगळ्या कांतारांनी लोकांच्या काळजान आनीक एक आपलेपण जोडून आसतात. आयज अशेंच एक मालगोडे कलाकार यंग आर्टिस्ट आमच्या सांगाताक आसा, जे कॅरेक्टर एक्टर तेच भशेन सिंगर आनी कॉमेडियन म्हणून चोडा वळखीचे बाय मीना गोयश. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gram che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. मीनाबाई, येवकार आनी तुका डायरेक्ट दिल से नमस्कार चॅनल 8चे वरवीं. देव बरें करूं प्रदीप बाब. तुजो जुल्म आनी भुरगेपण हाचे विशीं आमकां सांगशी. जल्म हांव लोतोली गांवचें होय. आनीक घरांत मुगेल्या मामी डॅडी आहा आनी म्हाका एक धाकटी भयण आहा. आनीक आनी कोण ना फॅमिली, आमी 4 जाण आसा. तुमच्या घरान तियात्रिस्ट वो तियात्र पळोवपी वा तियात्र मोगी आसात जाचो लाभ तुका जालो? ना, तियात्रिस्ट कोण ना घरां. मामीचे सायडीन कोण ना, ना म्हूण डॅडीचे सायडीन कोण ना. पयलीं लोक मिन्स ग्रँडपेरंट्स आनी तेंची कोण तेसलीं बी कोण नाय आजून देखून घरां. सो फर्स्ट हांव आमगे फॅमिली मदें तियात्रिस्ट जावपा पावला. ग्रेट ग्रेट. ह्या तियात्र पालकाचो मोग तुका कसो आनी केन्ना जालो? म्हणजे स्कुलांतल्यान? मोग म्हणजे पयलीं स्कुलां बी केन्ना पार्ट घेवपा हांव केन्ना वचोना, भिरांत दिसताली. ऑडियन्सा फेस करून मातशें भिरांत दिसता न्हू. बट बेश्ट बारीक बारीक कितें आहा जाल्यार मुखार सरतालें. बट व्हडलें कितें घेवपाक भिरांत दिसताली. आनी बट तियात्र लायक आसलें. जितले आमच्या गांवांत तियात्र जाताले तियात्रां वयतालेंच. एक देखून तियात्र मिस करना आसलो. स्टार्ट जाचनी पयलें आसतालेंच पूण वयतालें. तियात्र मिस केलें नाय गांवांत जाता. सो तेश कोन्न तो मोग वाडलो. आनी सारकें नोट करप, तियात्रिस्ट कितको एक्ट करता तें सारकें नोट करप एक आसलोलें मुगेलें. खंयच्या आर्टिस्टान कितको एक्ट केला, कित केलां, सो तें एक नोट डावन कर. कितें एरर्स दिसताले बीन भितर जाल्यार तूं पळयतालें तांकां ते भशेन? तेन्ना ल्हान आसलें न्हू, तितली आयडिया आसना. बट चोवपा लायक आसलोलें एक्ट करताय तें. आनी जायते फावट अशें करून दिसतालें हांव तें एक्ट कोत्ताय, आमी करूंक जाय. कित्याक जायना, एक विश आहा केन्ना पावतो काय पालकाचेर तेश कोन्न एक्ट करून जातो काय अय फील आसतालो. विशूय आहा म्हूण केन्ना घरांकूय सांगो पावना. म्हजे भितर उरली विश आहा म्हूण. आनीक चल यो आपूण तुका हेल्प कोत्ता या मुखार म्हूण. फॅमिली हेंय कोणालो मेळना. कित्याक तेन्ना पयलीं हांव ल्हान आसता म्हगे मामी हिंगा आसनासली, मामी भायर आसताली. सो दाडा आसतालो, दाडा आपणे कामां बिजी आसतालो. सो तेश कोन्न म्हाका वचोंक जाय. आनी ल्हान न्हू त्या टायमाचेर कोण हें कोत्तलो, कोण आतां कितें तुगे गॉडफादर आसलें जाल्यार काम जाताय म्हणटाय तें चलें. कोण आसना, सो पावूंकूय ना त्या टायमार. तियात्र पालकार केन्ना आनी कशें पावले? व्हडली जालें म्हणटकच मागीर कॉलेजी वयता तेदोण अशें करून लायक हांव कितकोन वचो चिंत्तालें. दुसऱ्यांगे चोयतालें पिक्चर्स बा चोयतालें कितको फायंड आवट करूं. अशें करून नेटाचेर सोदून म्हाका मॅम शेरोन मोजरेलो तिगे कॉन्टेक्ट मेळ्ळो. लायक तिगे एक इन्स्टिट्यूट आहा आनी ती हें कोत्ता तेन्ना. सो तेन्ना मागीर तिका एक मेल केली. मॅम म्हाका विश आसलोली एक्टींग करपाची, सो कितकोन मुखार सरो. म्हणपाक लागली आपणे उमके कोडी ऑफिस आहा यो आनी तूं आपणा मेव. गेलें थिंगा
मागीर ती म्हणपा लागली एक्टींग कितें कोडटा तें सगळें विचारपा लागलें म्हण म्हाका कांय कळना एक कांतार म्हणपा लागलें म्हणलें कांतारूय म्हणूं कळना कांयच कळना म्हणपा लागलें आपणा एक 3 months कोर्स आसता भुरग्यांक ओके म्हणलें हांव जॉयन जाता कितें कोता एक तरी वेश मेवली म्हाका मुखार सरपाची सो जॉयन जालें आनी थिंग सगळ्या मदें हांव एकलें व्हडलें सगळीं भुरगीं हाय बट केलें की तिणी अशें करून इम्पोर्टन्स तियात्राचें बारीक जायते सांगिल्लें हय एक ती नॉलेज अशी मेळ्ळी मातशें तरी तियात्राची कितें तें तियात्र तो मागीर तेच्या फाटल्यान ऑक्टोबर सिजन पावत येयलोलो सो तेन्ना म्हाका सिजन्स देखून खबर आसनाय तियात्रा अमके सिजन्स आसताय खबर आसा सो ऑक्टोबर सिजना मिलाग्रिस ते चांदोरा कास्ट जाय आसलोलो सो तिणी मुस्ता तेका उलयलें ती खबर मेळ तेन्ना सो कास्ट न्यू कामर सारकें ओके म्हणलें सो थिंगसून डायरेक्ट मिलाग्रिस ते चांदोरागे तूं एंट्री मेवली डायरेक्ट तो प्रोफेशनल स्टेजीर पावले हय सो तियात्राचें नांव तुका उगडास आसा फ्रेंडशीप डे 2009 or 2010 कितें येयलो तो सो थिंग पावलें भितर थिंगसून मागीर मुखार गेला तुका आतां अभिनयान तूं म्हणटा ते भाशेन शेरोन माजारेलो हांच्या इन्स्टिट्यूटान तुका आदार केलो हय कित्याक तीक लागून हांव मिलाग्रिस ते चांदोरा पावलें नाजाल्यार आमगे कोण वळखीचोय ना तियात्रिस्ट कांय ना एक फाउंडेशन हय पण हे फाउंडेशन घोटमूट करूंक एक आनी तुजें स्टेपिंग गायन स्टोन म्हणटाय तो म्हाका थिंगसून मेवला सो पण हे फाउंडेशन घोटमूट करूंक आनी कोणाचो तुका म्हणजे डायरेक्टर म्हणजे तुका कोणाचो चड आदार जाला घराको सांगिल्लें अशें आहा म्हूण ती सरप्रायज घरा कडेन लायक हे आनी तियात्रा खबर सांगता सो मागीर दाडान बी ओके म्हणलें मागीर फर्स्ट टायम आतां मिलाग्रिस हांव कांय नोको सारकें 0 एजेसान स्टार्ट करता सो मागीर तिणी बी मातशें हेल्प केलो मागीर शो स्टार्ट जालो तेदोन तियात्र फर्स्ट टायम न्हू सो मागीर दाडा एवरी टायम पावपा व्हरपा दाडा येतालो तियात्र काबार जाल म्हणटरी मारगांव पावपा मातशें थोडोसो एक हाफ एन आवर 1 hour म्हणल्यार कॉल करतालें काबार जालो वाटेर मागीर तो येतालो पिक करतालो सो अशें करून म्हाका फॅमिलीचोय जायत सपोर्ट मेवला आनी तुका सिंगिंगाक मागीर कोणें आदार केलो सिंगिंगा म्हणल्यार सारकें 0 हांव सो इवन कांत पासून जायना मुकोडे म्हाका म्युजिका ए आनी बी म्हणटा ती कळना सो स्लोली शिको लागलें इवन फर्स्ट इयर जेन्ना मिलाग्रिस ते चांदोरा करपा भितर सगळ्यांक जायते नेगेटीव रिस्पॉन्स येयले जायते लायक कोणाक येयला तेको कितें जाता जावचे पयलीं ना एकदां तियात्र रिलीज जायन मागीर लोकां चोयता न्हू एक्टींग कोत्ताय ते सो तितले जायनासलें आनी हांव अग्री जाता जायना आसलें मुकोडे कित्याक फर्स्ट टायम डायरेक्ट प्रोफेशनल तियात्रां भितर चलना त्या लेवला मनशां बाराबो हांव न्यू कामरेक एक्ट करपाक एक भिरांत आसता सो फेस करूंकूय मातशें डिफिकल्टी जातालें बट हांव ओगी रावन हें केलें ना कंटिन्यू कोत्तालें मुगेलें कितें काम दिलो आहा तें काबार कोत्तालें नेगेटीव कॉमेंट्स येवंक लागले ते तुजे मेरेन पावलेले हय म्हाका डायरेक्टली सांगतालीं ती लायक लोक एशें करून म्हणटा बी म्हूण तोंडार फेस टू फेस कोण केन्ना उलयना सो फाटल्यानसून एशें करून सांगतालीं लायक बॅड फील जातालें हांवें लोक एशें करून म्हणटा कित्याक जायना काय खरेंच जायना काय मुकोडे बट एक जे नेगेटीव रिस्पॉन्स येताले तेका लागून आयज हांव इतली वयर पावलां जे प्लेसीर आहा ते तेंक लागून पावल म्हणूं शकता हय कित्याक लायक तेंक म्हाका प्रूफ एक करूंक जाय आसलें लायक ती रॉंग हें हांव मुको जातलें हांव कोन्न दाखयतलें सो ते म्हाका एक करूं मेवलें आतां म्हणल्यार आतां चेडू भुरगे वाडलेले भुरगे तियात्रान वेता आनी तूं म्हणटा ते भाशेन घरानूय फॅमिलीचो बॅकग्रावंड तियात्र ना तरी आसतना पायन तुका कहो कितें सपोर्ट केलो मा हिंगा नासली म्हणटा ना दाडा मुगे म्हाका सदां सपोर्ट करता पयलो आसा मुगे डिसिजनां सदां तेगे सपोर्ट आसता सो जेन्ना तेका सांगलें चल म्हणपा लागल तो मुखार चोयचें लोकांगे म्हण तूं नेगेटीव सदां आसता सो लोकांगे चिंतू गेल्यार आम मुखार केन्ना पावची नाय बट लोक कोण ना जाल्यारूय उलयता केल्यारूय उलयता सो ते जण एकल्याची आसता तूं कित कोन हें कोत्ता तुगे लायफ सो लोकांक गेले तेगे चिंतू वचनासतना हांव म्हाका जें कितें हॅपिनस मेवतालें हय म्हाका जें हॅपिनस मेवतालें तें केलें सो हांव गेलें मुखार दाडा सपोर्ट करता म्हाका जाल्यार आनी लोकांय कितें फाल्यां तियात्र काबार लोक व्हरों येवच ना म्हाका न्हू घरा पावपाक सारकें आतां जे चेडूं जाका पालकाची भिरांत दिसताली जाका हें खबर ना पूण तरी आसतना दिसता करूंक कितें तरी केल्या उपरांतूय बॅड कॉमेंट्स येयले पूण मीना गोयश हें नांव तियात्र पालकार
खंयचे भुमिके वरवीं आनी खंयच्या तियात्रा वरवीं अदीक परजळ्ळी? स्लोली जेन्ना डिफरंट डायरेक्टर्स हें जालें तेन्ना खंयचो थोडे तियात्र तुजो? खंयची तुजी भुमिका ही जाली की येस तेश कोन हांव नोको बट लोकांक मुखार मानून थोडे आयको येवपा लागले हांव मिना गोंयस आहा वो दुसरी बीन तेन्ना हांव लोकां मोती उरलें स्टार्टींग कितें जाल्लें एक डायरेक्टरान नाचोलें त्या डायरेक्टरान नेक्स्ट एक केन्ना म्हाका गेलो ना मेन थिंग जेन्ना स्टार्टींग इनिशियल स्टार्ट केलें तेन्ना सो डिफरंट डायरेक्टरा वयताले चान्स पडल्या पडलो कित्या शेरोन मेमन म्हाका तितलोसो हें केला नेक्स्ट हें करपा मागीर तें मुजे कितकोन मुखार वयतलो ते सो स्टार्टींग नाचोलें नेक्स्ट एक चान्स पडो ना पोतून दुसरी डायरेक्टरान घेयलें तें कितें जालें तेणें मागीर कितें मुखार काडूं ना कितें तेश कोन जालें उरलें ब्रेक आनी कोणाकूय चान्स पडलो तेश कोन मुखार चल्लें. मीना गोयश आतां सद्याक सारकें कोण? एक्टर कॅरेक्टर एक्टर कॉमेडियन वो सिंगर? मुगे हिसपान म्हाका सगळें करूं लायक जाता सो एकूय टायटल दिवपा सोदना हांव एक्टरूय म्हूण ओ हांव एक कॉमेडियनूय म्हूण सिंगींग आर्टिस्टच्या म्हूण तूं हांव आजून देखून वीक आहा तितली परफेक्ट ना बट हांव कोत्ता सिंगिंगा देखून स्टार्टींग कोण ना जालें मागीर लोक ते मिन्स लोकांक नदरे तेंय जायें एक कांत जायना जाल्यार एक्टींग कोन्नूय फायद ना तितू कांत आसोताच एक रोल दिताय ते हितून एक ना तर एक आसतलोच कांत तितू सो थिंग हांव मार खातालें जायनासलें फाटुत्तालें एक स्टेप सो स्लोली ट्राय केली करपाक दोग जाण हाय जाल्यार कांत लायन वांटून वयताय तेश कोन ट्राय जालो मागीर जॉन डिसिल्वागे शोआ भितर चलता तेन्ना सरा सांगिल्लें सर म्हणलें हांव सोलो म्हणून ट्राय करूं सोदिता केन्ना म्हूण ना करूं सोदता मागीर तो म्हणपा लागलो ओपनिंगा हितून जातलें म्हण इतली जावपा ना हांव एक सोलो ट्राय करता सो तेणें म्हाका चान्स दिलो सोलो ट्राय करपाक सो थिंगसून मुखार सोलो म्हणपाक स्टार्ट केलां. सो जॉन डिसिल्वा तुजो एक मायलस्टोन कहो म्हणूंक जाता तुज्यान सिंगींग आर्टिस्टान सोलो म्हणपाक चान्स दिवपा म्हाका गुरू कहो कांत म्हणटू हांवें तेच्या पयलीं तियात्रांसून स्टार्ट केल्लें स्लोली तुज्या कोलामळ्या वेलो आयज वेलो जो प्रवास आसा जी वाटचाल आहा तुजी ताजे विशीं मातशें विस्कटान डिटेलान सांगशी. फर्स्ट भितर मिलाग्रिस ते चांदोरा भितर चल्लें तेच्या फाटल्यान पास्कुआल दे चिकाली मागीर जॅक रॉडसन किसन दे चिंचिनी आंबे जॉन डिसिल्वा आनी अशें करून ऑलमोस्ट सगळेच तियात्रीस डायरेक्टरान नाचलां सोडून सेली सोडून सगळीं तांकां नाचलां आनी मागीर उल्हास तारी बी एक फावट येता न्हू वर्सा सो तेश कोन्न एक पार्ट येयलो ते डायरेक्टरा मिस जालां उलो सगळे डायरेक्टरान नाचलां तेंगे ग्रुपा ना जायत एटलिस्ट तेंगे रिप्लेसमेंट आनी कोणाले पार्टी तेंगे ग्रुपां तरी पावलां जावं ना न्हू. तुजें आतां तूं कॅरेक्टर रोलूय करता आनीक तूं कॉमेडी रोल करता दोनूय तितलेच बेस बरें करता तुजें लायकींग खंयचें ह्या दोनूय फिल्डान? एक्चुली दोनूय लायक जाता रोलूय कित्याक फर्स्ट स्टार्टींग हांव रोल करून येयलां कॉमेडी मागीर स्टार्ट केल्या सो दोनूय लायक जाता जेन्ना कॉमेडी दिता आनीक ती कॉमेडी ते भाशी पडली जाल्यार आनिकूय बरें दिसता बरें वयता कॉम्बिनेशन वा सगळें बरें सो म्हाका हुमको लायक म्हूण ना म्हाका दोनूय लायक आहा एक्टिंगूय बी आनी कॉमेडी बी. थोडे लोक म्हणटात की कॉमेडी अशी आसची तशी आसची अशी आसूंक जायना आमकां आमी फॅमिलीक घेवन येता तुज्या मतान कॉमेडी कशी आसूंक जाय? कॉमेडी बरी आसूंक जाय लोकां एकदां कितें आसता कॉमेडी तूं कोर ना कोर तुका चोयल्यारूय लोक आसता तेशी कोन्न ती कॉमेडी मुखार वयता सो ही कॉमेडी बरी आसूंक जाय आनी तें जोण एकल्याची आहा सर्टन उतर ओ सर्टन ती तुका लायक जायना तुज्यान डायरेक्टरा सांगूं जाता आपणा हें लायक जायना सो आपूण स्कीप कोत्ता हय कितें जावं तें स्कीप कोत्ता सो आपूण तें घेयना सो तुका डायरेक्टली सारकें सांगतलो ओके घेयनाका फोर्सफुली कोण करचो ना तुका ना करूंकूच जाय म्हूण. आमी आतां जायते फावटी हिंगा थिंगा भोंवतात जायते फावटी आमकां बरे वायट अणभवूय येतात आमच्या जिवितांत तेन्ना तुजो असो बरो आनी वायट अणभव सांगशी. बरें म्हणल्यार सगळे लोकां कडच्यानसून सदां बरें मेळलां ऑडियन्सानूय मानून घेयलां आनी वायट म्हूण तूं जेन्ना पयलीं येतालें स्टार्टींग बट आतां तें ना तें वायट येयलो म्हणून आयज तांकां रॉंग प्रूव करपा पावलें हांव कोण दाखयलें
सो वायट तांकां ती तुवें देव बरें करूं म्हणून. हय आतां ऑब्वियसली तांकां देव बरें कर म्हणून जाय कित्याक तेंगे वायट तेंचे नेगेटीव कमेंट्सांचे हांव मुखार पावलें. जायते फावटी तियात्रिस्टाचेर घरा कडेन वेगळोच प्रसंग आसता आनी तरी आसतना आमकां माचयेर वयचेंच पडटा. घरचें कितलेंय दूख, कितलेंय वायट परिस्थिती, कितेंय जालें, तुज्या जिवितान अशें जालां? एकदां जाला दाडा हॉस्पिटलान आसलोलो, स्ट्रोक येयल्लो आनी ताका एडमीट केल्लो. आदले दिसा एडमीट केला आनी नेक्स्ट डे म्हाका शो आहा 3:30 आनी त्या दिसा फेस्त आसली, सगळ्या फेस्त आसली. सो म्हाका रिप्लेसमेंटाकूय कोण मेळना जालो. मामी भायर आसली, हें आतां रिसंटली जालां, मामी भायर आसली. सो मामी आपयन हाडली. मामी रोखडी तेच दिसा येयली. सो मागीर मामी मातशें एडजस्ट कर म्हणलें आनी हांव शो केलें आनी मागीर परतून हॉस्पिटलान गेलें. तुवें फिल्मांनी जायते रोल केल्यात. आतां फिल्म आनी तियात्र हातूंत तुका कितें डिफरन्स दिसलो? तियात्र आमकां डायरेक्ट लोक चोयता, ते चोकतार चोयता, ते चोकतार रिस्पॉन्स हय. मुवी जाता आमकां करेक्शन करूं मेळटा तेन्नाच, कितें रॉंग जालें जाल्यार करेक्ट करूं मेळटा. सो तें एक मातशें कंप्लिटली डिफरंट. आनी मुवीज तुका चान्स पडो जायो, तुका रोल मेळो जायो. आयज तूं मुवी हा, तुका नेक्स्ट मुवी येतली केदो येतली, कितें तूं आसतलें, तुका घेतली कोणू तें खबर आसना. बट एक तियात्र आमगे फिक्स मायंड आसता, हांव बाबा आपूण आहा उमके डायरेक्टरा, नेक्स्ट एक मेळटलें. थिंग न्हू जाल्यार आनी खूंय तियात्र चालूच आहाय, खूंय ना खूंय मेळटलें, कित्याक तियात्रान नांव आहा जाणाय वळखताय. मुवीजां तितली वळखना आनी आमगे तियात्र फिल्डान तुले सारके मुवीजां हितून भितर नायच, दुसरे येताय. सो ती तेंगे मनशांकूय घेवन कोत्ताय. तुका कितें आवडटा? फिल्मां आवडटा? फाल्यां सकाळीं सपोज तुका 10 फिल्मां येयली आनी 10 तियात्र येयली, तुजें लायकींग कितें? लायक म्हाका दोनी आहा. सो रोल चोयतलें, रोल चोवन हांव लायक बरो आहा रोल जाल्यार हांव तें कोयतलें, मुवीजां हितून घेतलें. आतां इवन डिकोस्टा हावज मुवी केल्ली एक, ते मुवीन देखून बरोसो रोल आसलोलो, धाकटोसो रोल बट एक बरोसो रोल तो, लायक किडनॅप कोत्ताय तेका आनी तेंक त्रास कोत्ताय, हॉस्टेज करून दवरताय. सो ते भाशेन तियात्र जावं फिल्म जावं, तुजो आवडटो कलाकार कोण? स्पेशल म्हाका लायक जाता अमकोच म्हूण मुगे कोण ना आयज पासून. बट जितले पावट हांव तियात्र वयता तितून तूं कोण जा कोण एकलो लायक जाता. तेणें आयज हो रोल बरो केला तेश को. इवन मुवीजां आतां आनी कोणालो तियात्र चोय, ते तियात्रां कोण अमको एक लायक जातलो तेश कोन तेंक बरें कोन्न चोयता, तेंगे एक्टींग चोयता, तितलें आमकां इम्प्रूव जावपा मेवता. तूं कोणाक आपूण रोल करता आसतना तूं कोणाक आपल्या मुखार दवरता? म्हणजे जावं आमचे सिनियर तियात्रिस्ट जायत, जावं खंयचे एक्टर जायत, जे हिंदी फिल्मां जावं आनी कोणाक? ना, कोणा दवरना. हांव मुगेलें 100% दिवपाक ट्राय करता, जी म्हाका स्क्रिप्ट मेवता त्या भाशेन. तुका एक कसली वेगळी भुमिका आपणें करूंक जाय अशें दिसलां केन्ना? सगळी केल्याय रोल, ऑलमोस्ट कांय सोडना आसतना दवरलो ना. चेडवाचो, सुनयेचो, मागीर इवन जाणटे मायच देखून केला, जाणटे आसत ती, माय देखून जाला, सगळे रोल्स केले. चड म्हाका नेगेटीव रोल्स करपाक लायक जाता. एक सारको नेगेटीव रोल आजून देखून मेळ्ळो ना म्हाका, पडलो ना. सो तो एक मुगे विश आहा, एक सारको बरो नेगेटीव रोल मेळ्ळो म्हाका जाय म्हूण. आतां नवीं भुरगीं येतात, कांय वेळार तांकां तांचे पेरंट्स कॉम्पिटिशना पुरतीन धाडटात, मोनोलॉग कॉम्पिटिशना पुरतीन धाडटात, मागीर फुडें वचोंक ती पावनात. तांकां आनी तांच्या पेरंट्सांक तूं एक नवें भुरगें म्हणून कितें सांगूंक सोदता? एक विश आसता आमकां, सगळ्यांक विश आसता, ती करूंक जाय. लायक हांवें सांगलां नेगेटीव येयलें उरलो जाल्यार आयज मुखार तियात्रान पावचे नासलें, खंयचो एक 9 to 6 जॉब घेवन थिंग बसलो आसता आसलें. सो एक तुगे विश आहा ती मुखार सरों जाय. जर तर पेरंट्सांय सपोर्ट आहा, तुका कोणें स्टॉप करपाक जायना. पेरंट्सान सपोर्ट करूंक जाय. आपल्या भुरग्यांगे विश आहा ती मुखार पावतलीं. डिस्करेजमेंट पयलो दिल जाल्यार मागीर मुखार कितको पावतलीं, पावच नाय. सो तेंक कोणाकूय विश आहा मुखार सोदचीं. आतां जायत जावं हाय फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर ओडोक रोखडी जाता, ग्रुप्सांनी ओडोक रोखडी जाता, कोणाकूय सांगल्यार जाता. आनी जाय हय मुखार पावपा. आतां वर्कशॉप्स बा जाताय, पार्टिसिपेट जाव. कोण न्हू जा कोण चूज करून वताच आपणागे हितून जाय. आपूण देखून आतां बारीकशी शॉर्ट फिल्म्स काडटाय, भुरगीं काडटाय. सो ती उमेद आमची मोद तेशी उरों जाय. सो मुखार ऑटोमॅटिकली पावताय. कित्याक कोण एक कलाकार स्टार्टींग सावन जायन येयलो आसना,
पोटांसो कोण म्हाजे पोटांसून आपण बाप कलाकार म्हूण येना भायर येयले म्हणटकूच शिकोनूच आमी मुखार पावताय सो ते भाशेन शिकोन मुखार पावची आतां तूं ते भाशेन शिकोन मुखार पावलां आनी आयज एक मिना गोंयचें नांव तियात्र पालकार आसा तेच भाशेन नव्या भुरग्यांनी येवपाक जाय म्हणून तुवें उलो मारला पेरंट्सांनी तांकां सपोर्ट करूंक जाय म्हणून सांगला पूण तुका एज एन एक्ट्रेस म्हणून तुज्या एक्टिंगेचो तुज्या एक्टिंगाचे शिकपाचो तुज्या जनरल जिवितांत कितें फायदो जाता लोकां नदरे वयता बाबा ते आतां खूंय भायर देखून मेळ जाल्यार बाय तुका टिवीचेर चोयलां हांवें अशें म्हणटाय आम लोकांक ओडको पावनाय बट लोक आमकां ओडकोतात चोयन आयज हें कुमकें केलोलें बरें केलें तुवें इवन मागीर शोजार रोल केलो ते जाय तेंपान देखून कोण मेळटाय तूं तेका आसलो न्ही गो बरें केलें बाय तुवें सो हें आयकून बरें दिसता एक उमेद येता आनीकूय करची अशें म्हण मिनाबाई चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन अशे जायते कलाकार लोकांचे भेटेक हाडटा आयज तूं जायतें उलयलां तेन्ना ह्या चॅनलाचे बाबतींत आनी ह्या प्रोग्रामाचे बाबतींत तुजें मत कितें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रदीप बाब तुका आनीक छयविना देव बरें करूं म्हणटा आपयल म्हूण म्हाका तुमगे ह्या चॅनलाचेर सेकेंडली तुम जायत जाणांचो इंटरव्यू घेताय अशें को तुमगेलो बरो वावर मुखार वचो बरो एक बरें यश मेळो तुमकां मुखार हें सगळें सो हें देवाको मागता तुमगें बरें जावं सगळें चॅनल 8च्या उल्याक होयकार दिवन तूं डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमच्या सांगाताक आयलें आनी डायरेक्ट दिल से उलयलें आमी सगळे तुजे मना काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका डायरेक्ट दिल से थँक्यू प्रदीप बाब आनी तुमकांय बी हो एपिसोड चोयतेल्यांक सगळ्यांक देव बरें कर म्हूण सोदिता आनी तुमची भुरगीं जी कोण एक वीश आहा एक्टिंगाची कसलीच जाल्यार तांकां आदार कोराय मुखार वचपाक हे असले बाय मीना गोयश चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन अशेंच मालगोडे आमचे गोंयचे कलाकार तुमचे भेटेक हाडटा उलोवंक तुमचे लागीं डायरेक्ट दिल से अशेंच आनीक जायते मालगोडे कलाकार येतले तुमचे लागीं उलोवंक डायरेक्ट दिल से तेन्ना चुकोय नासतना पळयत रावात चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से Viva Goa, viva Teatris